नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 30 तारिख शुक्रवार। आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। तो आज प्रथम खबरटी हूँ भुवनेश्वर मध्यवित्त वर्ग को सुलभ दर में घर जुगेबे सरकार। ओडिशा राज्य सरकार मध्यवित्त श्रेणी लोक भुवनेश्वर सुलभ मूल्य जुगाई देवे घर, जोटारे 15 लाख रु 50 लाख मूल्यर बासस्थान विकल्प उपलब्ध। गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र अनुजाई आगामी योजना MIG और LIG और LIG-1 एवं MIG-2 समेत विभिन्न वर्गर नागरिक निजर घर स्वप्न पूर्ण करिपारिबो। राजधानी जनगहली पुण्य हवा समेत विभिन्न वर्गर नागरिक निजर घरर स्वप्न पूर्ण करिबो। राजधानी जनगहली पुण्य हेबार लागिछि। लोक माने घर पाइले भुवनेश्वर सहर वृद्धि पाए बोली से मध्य कहिसेंति। सरिबो आवेदन प्रक्रिया मे मास 31 तारिख सरिबो आवास योजनार आवेदन। ए नै कि पंचायत राज मंत्री रवि नारायण सूचना देइछंती। कहिसेंति आवास योजनार आवेदन शेष तारिख मे 31 तारिख। वर्तमान सुधा 31,81,000 हिताधिकारी तालिकाभुक्त हो सारे। जो मैंने पंजीकरण करना तुरंत मो पंजीकरण करनी बोली नवीन नारायण सूचना देइछंती। एने कि नहीं बहुत सारा दृष्टि दुर्बल और निजर घर पर तैयारी करपारती एपरी लोक निजस्व घर पाइबा स्वप्न पूर्ण करने और सेमानकर आर्थिक सहायता जोगाइबा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना परिचालित होउची। आगरू केवल ऑफलाइन रे लोक माने आवेदन करि पारथले, एबे किंतु केंद्र सरकार लॉन्च करथो आवास योजना प्लस 2025 द्वारा आपण ऑनलाइन में आवेदन करें। लक्षपति दीदी सम्मेलन 2025 रे आज एकाठी हेबे 25 टी राज्य केंद्र शासित अंचल लक्षपति दीदी मुख्य अतिथि भाव में जोगदेव मुख्यमंत्री। आज मिशन शक्ति विभाग पक्षर लक्षपति दीदी सम्मेलन 2025 अनुष्ठित होब। सारा भारत लक्षपति दीदी माने एकाठ हुई सेमान सफलता और निरंतर यात्रा कहानी वर्णना करेंगे। ए नहीं कि लोकसभा भवन में सम्मेलन कक्ष आयोजित होगा यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। ए नहीं कि अवसर स्वयं सहायता गोष्ठी आधारित आर्थिक कार्यकलाप जरिए वार्षिक 1 लाख टंका बा तर्धु आय लक्षपति दीदी मान को प्रोत्साहन देव बोली सम्मानित चाषी को सरकार बड़ भेटी 14टी खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायता मूल्य वृद्धि करुच्ची केंद्र सरकार। ए नहीं कि केंद्र मंत्री सूचना अनुजाई धान कपा सोयाबीन मटर समेत 14टी खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायता मूल्य वृद्धि कर। ए नहीं कि धानर नूतन सर्वनिम्न सहायता मूल्य 2369 टंका स्थिर होइछि, जहाँ पूर्व सर्वनिम्न सहायता मूल्य अपेक्षा 69 टंका अधिक होइछि। पुरी मंदिर रे लागिबो एंटी ड्रोन सिस्टम। एहा उपरे विचार करा जायतवा नहीं कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र। तेबे ए एंटी ड्रोन समिस्ट कोन या द्वारा मंदिर रे कहीं की लागिबो ताकू नहीं अनेक मन रे प्रश्न आसुची। ए नै कि श्रीमंदिर रे अनेक ड्रोन फुटेज भाइराल मध्य हे। ड्रोन गुड़ी को धरिबा किंबा खसेबा पई कोनोसी अत्याधुनिक सिस्टम पुरी पुलिस पाखरे नहीं। ए नै कि एंटी ड्रोन सिस्टम लगेवा द्वारा श्रीमंदिर उपरे किंबा चतुर्पार्श्वे कोउटी भी ड्रोन उड़ीवा मात्रे एहाकू खसाई मध्य दिया जाय पारे। राज्य रे पश्चिम झड़र प्रभाव जहा कारणरू गत शनिवार संध्या ठारू राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी देखा मिली, जहा फल अनेक व्यापक क्षयक्षति होइछि। कुआपथर वर्षा सह अनेक स्थान रे देखा मिली। तेबे आज सकाळ राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा सांगू पवन जोर रही। वर्तमान सूचना अनुसार राजधानी भुवनेश्वर भी आज सकाळ वर्षा लगी रही। भुवनेश्वर पवन बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा लगी रही। 7 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एमिति भारतीय पाणीपाग केन्द्र यही 7 जिला होउछि बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा। आसंता 3 घंटा पाई यही सतर्क जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। ए नै कि बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। यही समय पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर रहिबो। यही वर्षा प्रभाव में आसंता 2 रु 3 दिन हम राज्यर तापमात्रा और दिन पर पुणी तापमात्रा वृद्धि पाउछि। भद्रक ब्लॉक ऑफिस 1 किमी जाए लंबा लाइन दिव्यांगन और गर्भवती मध्य असंतोष। राशन कार्ड नाम कटि जाइछि, जोड़िबा को संतोष हिताधिकारी। राति अधिया भिड़ लगाई दिव्यांगन और गर्भवती। भद्रक आसी एमिति चित्र
ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡର ନାମ କଟି ଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ରାତାରାତି ଆସି ଡେରା ପକାଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମାତ୍ର 120 ଜଣ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରେ ସେ ନେଇକି ଆବେଦନ କାଗଜ ନେଇ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୁଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କଲେ ନା ଯୋଡ଼ି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅଧରୁ ଆସି ଅନଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ହୀନସ୍ତା ହୋଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଏପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହିତ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସାମାଜିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବହେଳା କଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ସହାୟତା। ଏ ନେଇକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ରାଶି ଦେବାର ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ସୀମା ଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ପାଣି ଜମା ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରରୁ ଦେଖିପାରିବା ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନ ପାରିବାକୁ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 4ଟି ସେନ୍ସର ପମ୍ପ ରହିଛି। ଏହି ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରୁ ଚାଷ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଧାରଣାକୁ ସାକାର କରିବ ଏହି ଅଭିଯାନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଶର 700ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦଳ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପିଲା କୋରୋନା, ଏକାଥରକରେ 5 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାଡୁଅଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢୁଛି ଭୟ। ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାର କଲେଣି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ମାଡ଼ି ହେଲାଣି। ବୁଧବାର ଏକାଥରକରେ 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ଜଣ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୟଭୀତ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। କୋଭିଡର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସେ RT-PCR କରିଦେବ। ଆଜୀବନ ଜେଲରେ କାଟିବେ। ପାଟଣାଗଡ଼ର ପାର୍ସଲ ବୋମା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଠି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ମାମଲାରେ ରାୟ ଆସିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରକୁ ଆଜୀବନ ସାଜା ଶୁଣିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ସିବିଟି କୋର୍ଟ। ଏ ନେଇକି କୋର୍ଟର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଠି। ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବି ଯେଉଁ ଚିଠି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଖିଥିଲା ସେହି ଚିଠି ତାକୁ ଫସାଇ ଦେଇ ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋଥଙ୍କ ହାତରେ ଚିଠି ଲାଗିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା। 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣିରୁ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଓ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଅନ୍ୟ ଦେଇ ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁଷିଆର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 3 ଚେତାବନୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚହଳ। ପୂର୍ବତନ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଥା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମତବାଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭୟର ଜିନିଷ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି
मतभेद एक्सप्रेस रे पोस्ट कराई ए नहीं कि चेतावनी ट्रम्प को एक ट्रू सोशल पोस्ट नहीं आसी जेहुतरे से पुटिन को निया सह खेलुचंती बोली अभियोग मते करिसंती। ट्रम्प कहले जे जदि ताकन पाई न होइथांता तेबे रूसिया पाई अनेक खराब जिनस घटी था। या पूर्व रविवार दिन ट्रम्प पुटिन को पागल कही जेतेबेले रूसिया यूक्रेन उपरे व्यापक आक्रमण जारी रखिथे। ओडिशा रे मौसुमी सक्रिय प्रबल वर्षा ने विभिन्न जिला को अलर्ट। बुधवार ओडिशा रे पहुंची मौसुमी स्वप्न रे गछलता जीवजंतु हसी उठी एने कि चाषी मुहरे आशा और संभावना स्थिति हसी उठी। संपूर्ण मालकानगिरी कोरापुट जिला को मौसुमी छुई एने कि नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति जिला को आंशिक अग्रसर होइछि बोली पाणीपाग सूचना मिली। एने कि जून 7 तारिख में मौसुमी ओडिशा रे पहुंचीला। एथर जून मास आरंभ आगु बेस आगुआ राज्य को आसी। एथर मौसुमी ऋतु स्वाभाविक अधिक वर्षा होब बोली पाणीपाग आकलन करिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइता लघुचाप आज अपराह्न स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत होइछि और सक्रिय लघुचाप धीरे धीरे उत्तर दिग गति करी 24 घंटार अवगत परिमाण नब बोली आकलन करा जाय।